ko ɲuman don minnu b'a kɛ mais a bɛ se ka kɛ ne ka suma la quoi mɔgɔ min ka suma o yɛrɛ la kuma t'o tigi ka taa page yɛrɛ créer Facebook kan uniquement k'a fɔ ko a ye nangaw dɛmɛ je pense que minnu b'a kɛ u bɛ ka mɔgɔw tɔɲɔ tɔɲɔni a hakɛ tɛ bila ka lahara kɔnɔ n'i ye jɔn jɔn tɔɲɔ diɲɛ kɔnɔ ni fɛɛrɛ o fɛɛrɛ ye ala t'i faga fiyewu n'a ma bila ala ka dugukolo kan yanni ka se lahara bon o ye k'a fɔ n kanubagaw ye k'a fɔ minnu bɛ faux page ninnu créer vraiment ils n'ont qu'à arrêter. J'ai mes amis ivoiriens, j'ai mes amis dans d'autres pays qui n'est pas au Mali. Chaque fois, ils m'envoient des messages. Ouradouzouz, on a vu une page que tu aides des gens, ceci, cela. Ça, c'est pas mes pages. C'est ça, le seul page de Ouradouzouz sur Facebook. J'ai pas d'autres pages si c'est pas ces pages-là. J'ai des admirateurs et j'ai des amis qui sont de la nation 12-12, qui sont leur propre page. Exemple, Nema DJ, il a sa page personnelle, Soro Talibi, P12-12, tout le monde a sa page à leur nom. Mais pas au nom Oura 12-12. N'est pas la page Urete, ni une page Clinton. Et j'ai jamais publié dans ma vie dire que voilà, il faut venir, que je suis là à vous aider. C'est même pas l'appel de publier ça. Un être humain, tant que tu es sur cette terre, tout ce que moi j'ai, je ne suis pas le plus intelligent, je ne suis pas le plus fort, c'est Dieu qui m'a donné. Tout ce que Dieu m'a donné, et j'ai l'obligation de partager entre moi et mes frères, entre moi et tout le monde entier. C'est ce que Dieu même demande. Et en tant qu'un bon musulman, en tant qu'un croyant, Allah est fond fendi ma dugukolo sanfɛ Allah k'i ma k'a y'a d'i ma di ni asilamɛw ka diya la i ni mɔgɔw ka diya la n'i ma kɛ ten lahara Allah de bɛ t'i ɲininka i y'a dɔrɔmɛ kelen don fɛn o fɛn na Allah bɛ t'i ɲininka a la o de la fɛn o fɛn tɔgɔ ye Allah kota sira je m'épargne ne bɛ n yɔrɔ janya o la kuma tɛ fo ka kɛ sababu ye ka adamaden dɔ tɔɲɔ k'a la nata k'a fɔ a ye page créer filɛ n'a ye nangaw dɛmɛ ça c'est pas moi n b'o kuma in yɛrɛ laɲiniba dɔ tun ye fɔlɔ k'o jɛya maliyɛn bɛɛ ye k'o jɛya diɲɛ bɛɛ ye k'a fɔ fo page minnu bɛ Facebook kan ko page ninnu créer don ko Ouradouzouz de ka page don ko page ninnu biya de k'o ka mɔgɔ dɔ dɛmɛ ko a ye naminaw dɛmɛ a ka baara kɛ waa ka nin kɛ c'est pas vrai galon do bi galon do sini ne ka page tɛ j'ai pas créé, c'est des arnaqueurs. N'y a publié jusqu'à ce que n'y enquête qui est plainte qui est au niveau du tribunal de la commune 6. Jusqu'à ce que quand un mois minnu n'a coup déféré. À ce moment, nous on a compris qu'on a résolvé jusqu'à Cotonou ni Dougarao là. Bon, jusqu'à présent, on a enquête là. Pour que ka mɔgɔ tɔɲɔ dabila u ye dɔw ka moyen tɛ dɔw yɛrɛ bolo dɔnni min b'u bolo y'u bila ka message ni wariw c'u ma Orange Money na pour que k'a fɔ k'u b'u dɛmɛ nata kama après k'u ka wari ɲagami a ye mɔgɔ mɔgɔ sɔrɔ ko ne tɔgɔ de y'a si ma n bɛ yafa ɲini fɛ i k'a kɛ Ala de kama Ala min ye ne basiri da dugukolo kan k'i da i ka yafa ma k'a fɔ n tɔgɔ ye tɔɔrɔ min si ma n b'o yafa ɲini fɛ e n b'a f'i ye ko ne tɛ n ma deli ka page foyi créer diɲɛ kɔnɔ k'a fɔ ko n bɛna mɔgɔ dɛmɛ o ye o kuma fɔlɔ ye filanan dɔ ye n wele ka question damadɔ poser n kunna n bi o question fila répond
question fɔlɔ ko u y'a mɛn ko bɛnbaliya bɛ n yɛrɛ ni n yɛrɛ ka mɔgɔ dɔw cɛ. Je me profite de cette direct k'a fɔ ne Basiri ni gindo fɔ ɲɔgɔn mɛnɛ na ko ne ni mɔgɔ min bɛ yen on partage tout, je dis tout, affaire sira kan, ɲɔgɔn dɛmɛ sira kan, e ka ɲɔgɔn dɛmɛ pour que ka avancer. N'o mɔgɔ bɛ Mali la o ye Mamala ye. Mamala fait partie de ces gens-là. Bon ni mɔgɔ min y'a fɔ k'a fɔra ko bɛnbaliya bɛ ne ni Mamala cɛ, ne ni Mamala gindo diɲɛ fɛn bɛɛ bɛ ne ni Mamala cɛ. Ne bi mobili san ni Mamala tɛ mɔgɔ fɔlɔ ye ka bɔ a kalama a bɛ kɛ mɔgɔ filanan ye ka bɔ a kalama. Ni Mama bi mobili san ni ne tɛ mɔgɔ fɔlɔ ye ka bɔ a kalama a bɛ kɛ mɔgɔ filanan ye ka bɔ a kalama. Ne bolo mobili min bɛ ne ka so ni Mama ko k'a b'a fɛ a bɛna ta ka taga n'a ye komi a nana a yɛrɛ ka mobili ta. Mobili min bɛ Mamala bolo ni ne Basiri b'a fɛ n bɛ taa a ka so n b'a wele n ko Mama ni mobili in di yan tan. Kuma fila min bɛ se ka don a la Basiri ne filɛ nin yɔrɔ in na ni sera n bɛ tile di ba Mama a bɛ taa d'i ma. Ça montre que bɛn yɛrɛ tɛ tɛmɛ min ko de bɛ ne ni Mama cɛ wa fɔ lahara a ma daminɛ bi fɛnɛ dɛ. Ne ni Mama bɛ ɲɔgɔn bolo depuis o ka ca san caman ye. San caman depuis Mama ma ka pétrole baara daminɛ fɔlɔ an bɛ ɲɔgɔn bolo kabini a bɛ bazin feere kɛ sugu kɔnɔ fo ka na bɔ bazin feere la ka don pétrole baara la. C'est comme Mama c'est ma personne. Diɲɛ foyi tɛ se ka don ne ni Mama cɛ. Ni Mama ye diɲɛ ɲuman o ɲumanya kɛ moi je suis fier de ça parce que Mama ye ne yɛrɛ ye wa ne ye diɲɛ fɛn o fɛn kɛ Mama est fier de ça. Ça montre que o question o y'o jaabi ye. Min ye baroni ye n ye baroni dɔn Mama de kama mais ne ni baroni tellement que an ka ko diyara ɲɔgɔn ye ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ne ni baroni an taara an sigi alikaba de la k'an tɛgɛ ɲɛ jɔ alikaba la k'an kale ɲɔgɔn ye k'an tɛ ɲɔgɔn janfa. An m'a kɛ mɔgɔ wɛrɛ ɲɛkɔrɔ dɛ an taara an sigi Ala de ɲɛkɔrɔ ka taa fɔ Ala ɲɛna k'a fɔ Basiri ni baroni tɛ ɲɔgɔn janfa fo ka se saya ma. Ça montre que ni minnu ka question kɛra ko fɛn dɔ bɛ ne n'olu cɛ ça c'est pas vrai. Baroni bi ne an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dugu la n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ butigi kɔnɔ fɛn min ka di ne b'a ta baroni b'a sara. Jaa dɔ kɔni foyi tɛ se ka don anw ye kelen ye quoi mais comme Mali yɛrɛ ye nin jamana de ye souvent an kɛra sababu ye k'an yɛrɛw ka diinɛmɔgɔw fara an kɛra sababu ye k'an ka artistes fara. Bon bi nous on n'est pas les plus riches du Mali. Il faut qu'on sache ça. Peut-être Ala ye an dɔn ka tɔgɔ di an ma o kɛra Ala yɛrɛ jago jara Ala de ye. Sinon on n'est pas les plus riches du Mali. On tɛ Mali bɛɛ la waritigi ye. Et Ala y'an to denmisɛnniya la ka tɔgɔ fitinin dɔ de d'an ma. O tɔgɔ in an bɛ Ala deli Ala k'an faga ni tɔgɔ in ye. Ala ye hɛrɛ min di an ma Ala ka dɔ fara o kan. Sinon mɔgɔ si tɛ Mali la ko mɔgɔ tɔgɔtigi de don jeune na ko ne n'i tɛ teri ye. Baruba ne n'o ye baara de daminɛ ɲɔgɔn fɛ. An bɛ tile ɲɔgɔn ka so ne ni Baruba. Je passe la journée chez lui. Souvent il vient, il passe la journée chez moi. Kabini ne bɛ golf la. Depuis Baruba bɛ Amdalaye Aseyi la. An bɛ kɛ ɲɔgɔn ka bureau kɔnɔ. An bɛ fɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ. N delila k'o de fɔ. N ko 2007 ne ni Jabate ne ni Baruba fata da k'an sigilen to Segu an voyagera ɲɔgɔn fɛ ka taa Segu ka taa n terikɛ dɔ ka kungo la. Hali bi ni ne ye ko dɔ mɛn Baruba kunna les mêmes minutes n b'a wele n'a ye ko dɔ mɛn n kun kan a bɛ n wele les mêmes minutes. Foyi t'an ni ɲɔgɔn Ala ma deli ka kɛlɛ don an cɛ a ma deli ka juguya don an cɛ mais comme moi-même je suis quelqu'un je suis un peu rare ne tɛ taa fêtikɛyɔrɔ ninnu ni fɛnw na peut-être an bɛ se ka fama mais ni maa min kɔni k'o tɛ fama k'Ala ye don o don da ko n'o bɛ ɲɔgɔn ye Mamala ye n'Ala y'a ka dugu jɛ an tɛ tile ban n'an ma ɲɔgɔn ye bi sini an bɛ ɲɔgɔn ye. Bon a bɛɛ bɛ ten mɔgɔ mɔgɔ bɛ bi ko Mali la ko jeune de don ko dɔgɔ dɔ de b'i la i ni wura ka di u yɛrɛ bɛ se ka témoigner. D'Atran c'est la même chose on s'appelle an bɛ baro kɛ a
aka hɛrɛ n'a ka tɔɔrɔ ma kɛ ko ma k'a kɛnɛ kan c'est la même chose pour moi. C'est comme mɔgɔ b'a fɛ ka bɛnbaliya min don denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ, je pense qu'an k'o éviter. A ti an avancer ka taga yɔrɔ si. An ka bɛn o bi min ɲɛ bi an ka farali t'o ɲɛ o. Bi diinɛmɔgɔw ka bɛn o bi min dilan Maliko la bi u farali t'o ɲɛ. Artistes ka bɛn o bi min ɲɛ Maliko la bi u farali t'o ɲɛ. Il faut que nga kuma kelen fɔ a ye. Moi je suis l'ambassadeur de la paix de la culture africaine. Ne élila ka ko ye Benin. Ni ne ma mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ne tɛ kɛ sababu ye ka adamadenw fara. Kuma tɛ ne yɛrɛ ni mɔgɔ dɔ ka fara. Hali Mali artiste tɔw question posera mun na ko artiste dɔ bɛ Mali la k'u man di ko pourquoi n t'u bɛn. N ko mi question filanan mi répond o y'o ye ni mama ni baroni ni mɔgɔ tɔw ta laban jaabilen kɔfɛ. Ne ye sous-région mɔgɔ artiste foyi tɛ ne ma minnu labɛn o ye ne ka mission dɔ de. Ça fait partie de mes missions. J'ai été à Côte d'Ivoire. Il y avait problème entre Sultan Kesko, le sultan, et de Bordeaux. Ne de wele kananga so ku ben a image taraka circuler toutes les pages ivoiriennes. Après ka Arafat ala ka hinana ani de Bordeaux ku wele kanu lasigi ka kuma Arafat fɛ ka kuma de Bordeaux fɛ. Vous fila bɛ ka promesse dia ko a y'a sɔrɔ de Bordeaux bɛ ka morceau laban dɔ clip préparé n'o tɛmɛna wura y'a fɔ cogo min na an b'a kɛ ten. Arafat fɛnɛ k'a fɔ n ye paix à son âme ko wura ko n ye n ka moto a ka chanson dɔ bɛ yen moto a tun bɛ k'o fɛn kɛ o promo kɛ les différentes communes d'Abidjan n'an banna na wura Inch'Allah ye min kɛ an b'a kɛ. Ala y'a kɛ yani Arafat ka ban o la Arafat fatura. Mais kɔfɛ ne ni de Bordeaux ye kuma min fɔ o bɛ ne ni ale ni Ala cɛ la. O ye Côte d'Ivoire artistes ye. Guinée artistes la il y avait Mousso Camara ani Grand P n'a ka manager u kun man di. Ne wura de y'u wele n ka so Mali la yan. U k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka yafa ɲini ɲɔgɔn fɛ. Tant d'artistes pour que n kana don a bɛɛ la mais pour que n kana kuma kɔfɛ jamana kan n bɛ kuma Mali ta kan. Don min na n bɛ Sidiki Jabate dɔn n y'a dɔn k'a fɔ n y'a dɔn k'u fara ɲɔgɔn kan ne artistes de wele Mali la autour Gimba ka minɛni na ne ni artistes ninnu bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o sira de fɛ. N y'u wele téléphone na n ko Gimba ye problème sɔrɔ a ye na a ka fara ɲɔgɔn kan a ka ɲɔgɔn minɛ. N ye Sidiki wele n ye Iba Wane wele n ye bɛɛ wele. O kɛra siɲɛ fɔlɔ ye diɲɛ kɔnɔ ne ni Sidiki k'a fɔ allo téléphone na a kɛra siɲɛ fɔlɔ ye ni Iba Wane k'a fɔ siɲɛ fɔlɔ. Penzi bɛ Amérique bi n y'u ka numéro minɛ Penzi de bolo k'u wele k'u fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ a ye fara ɲɔgɔn kan a ka Gimba bɛ problème na a k'a dɛmɛ parce que aw de kan ka fara ɲɔgɔn kan bi ni kelen tɔɔrɔ sɔrɔ ka o bɔ a la. Après u y'u ka problème personnel n y'u bɛɛ wele un à un ka kuma u ni ɲɔgɔn cɛ. Ni kumana Sidiki fɛ n ye Iba wele siɲɛ damadɔ n'a ye fila fɔ mais Ala m'a latigɛ hali bi n fanga ka se a ka di n ye a ka kɛ cogo min na mais n b'a dɔn fɛnɛ ni Ala sɔnna a ma u niw ma ban ɲɔgɔn na adamaden jugu de b'u ni ɲɔgɔn cɛ wa ni Ala sɔnna a ma don dɔ la Ala bi o adamaden jugu dɛsɛ u bɛ tila ka ɲɔgɔn minɛ. Ça montre que ne t'iya ka mɔgɔ si fara mɔgɔ b'a fɔ ko wura bi artiste wele a fɛ a bɛ dumuni tobi a bɛ sogo tobi a bɛ nin kɛ ka d'u ma ne b'a kɛ de k'u labɛn k'a yira ko bɛn don k'an ka dumuni kɛ minɛn kelen kɔnɔ bamanana la a b'a tɛgɛ don minɛn kelen kɔnɔ de
ka dumuni kɛ o de b'a jira ko o de b'aw tindo ɲɔgɔn na o de la j'appelle les différents artistes mɔgɔ yɛrɛ bolo minnu man di souvent mi Gaspi wele kabini Gaspi ni Talibi kabini u ni ɲɔgɔn cɛ ma tɛ ten n b'u wele ka n'u sigi kɛnɛ kelen kan k'u bila u ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a filmer k'a jira ko bɛn o de ka di ne ye Gaspi ni Lefu ka programme min filɛ nin ni Gaspi filɛ programme na la bi don minnu ye programme kɛ kɛlɛ kɛra don min na à 20h j'ai appelé Lefu n y'a ka numéro minɛ P1212 la n ko Lefu Wura 1212 je veux que sini i kana n fɛ yen n mago b'i la a ko kɔrɔ programme t'a la Lefu nana c'était le dimanche kɛlɛ kɛra samedi n ye Gaspi wele Gaspi e bɛ min Gaspi fɛnɛ wulila a nana u si t'a dɔn ko n ye si wele u sera n fɛ yɔrɔ min na n ko Gaspi Lefu i kɔrɔ don min donna ni ɲɔgɔn cɛ n t'a fɛ k'a dɔn yɛrɛ nin jo don nin jo tɛ n t'a ɲini k'o dɔn i bɛ wuli i bɛ yafa ɲini Lefu fɛ i b'i tɛgɛ d'a ma Gaspi wulila a y'a tɛgɛ di Lefu ma a ye yafa ɲini a fɛ ne yɛrɛ tilala ka wuli ka Gaspi minɛ ne ni Gaspi k'an fila an k'an tɛgɛ fila da an kɔfɛ parce que bamananna na a bɛ kɛ tan de ni kɔrɔ ni dɔgɔ kɛlɛla dɔgɔnin de b'a bolo bila a kɔfɛ ka kɔrɔ yafa deli ne ni Gaspi y'an tɛgɛ bila an kɔfɛ k'a fɔ Lefu ye jogo ni jalaki ko tɛ i bɛ yafa Gaspi ma Lefu yɛrɛ ka ne yɛrɛ tɛgɛ bɔ n kɔfɛ an ka sun tigɛ ɲɔgɔn fɛ dimanche mais n siranna maliyɛnw de ɲɛ a don n'anw y'a bila hali réseaux sociaux kan u tun bɛ mun fɔ Wura ka baara ye réseaux sociaux ko ye a b'a kɛ tan a b'a kɛ tan Lefu ko Wura ko n bɛ yafa ɲini fɔ o don n bɔra ko n ye vidéo kɛ k'i dɔgɔya n ko Lefu walahi bilahi ne yafal'i ma tɔgɔ min bɛ ne na Ala de y'a di yan fɛn fitinin minnu bɛ n bolo Ala de y'a di yan et Ala y'o bɛɛ di ne ma dɔgɔ bɔ ka ne nɛni o ka ne tɔɔrɔ n'i ye ne nɛni kuma kelen dɔrɔn de don wallahi minnu bɛ ne kɛrɛfɛ Sidiki Jabate n seere don kɔsani na a ye n wele n'a bɛ baro la ko dɔ ye n nɛni ne kumana Sidiki fɛ a don ni kuranɛ cɛ a kasira téléphone na a ko Wura nin bɛ k'e la e ka réponse de ne ko wallahi Sidiki wallahi nin de ye ne ka réponse ye mais Ala min ye n da n bɛ o Ala in de ka sebaya kɔnɔ a ye hɛrɛ dɔ di yan o diyara n ye n'a ko a bɛ tɔɔrɔ dɔ lase ma n'i ma sɔn o ma est ce que o kɔrɔ ye ko ne yɛrɛ bɛ Ala dɔn n'Ala ye mɔgɔ min lajarabi k'a bila a ka ne Wura nɛni n'a ma jurumu dɔ bɔ n kunna i b'a sɔrɔ ne yɛrɛ ye ko dɔ de kɛ Ala la a bɛ ka n sara ni o ye n b'a bila o minɛn dɔrɔn de kɔnɔ ni mɔgɔ mɔgɔ bɔra k'i ye Wura fa n'i y'a ba n'i ye kuma jugu fɔ ma ni alikuranɛ cɛ n bɛ ka kuma ne ni aw ni alikuranɛ de cɛ n kɛrɛfɛ mɔgɔ b'a dɔn n bɛ kuma kelen de fɔ n b'a n ko ni min kɛtɔ filɛ nin n'a ye aw tɔɔrɔ bilahi a man tɔɔrɔ min y'a kɛ n'a tigi i b'a sɔrɔ a filila de n'a y'a sɔrɔ ne yɛrɛ de ye ko dɔ kɛ ko Ala ye nin sara ni nin tigi a ka nɛni n bɛ Ala yafa deli hali bi a ka yafa ma n'a y'a sɔrɔ fɛnɛ ma fɛn kɛ ko nin tigi ye n tɔɲɔ Ala de kama Ala i ka n sara ni ko ye ka nin bɔ ne dusukun na i ka yafa ne ma wallahi o dɔrɔn de don a t'i n tɔɔrɔ a t'i n foyi ne kelen tɛ Ala ka dugukolo kan n kelen tɛ maliyɛn ye ne bɔra yɔrɔ jan dɛ je viens de très loin bi n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ ka se ka wuli k'i sigi ka vidéo ta k'a fɔ Wura 1212 n'o ye ne tɔɔrɔ pour que a ka dɔn ko ni cɛ yɛrɛ tɔgɔ Wura 1212 o dun diyara ne ye i y'a dɔn kɔni o man kan tɔɔrɔ pour te dire que n b'a fɛ k'a fɔ dɔrɔn kuma lasurunya na moi je suis pas du tout rancunier wa diɲɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'a bɛ ne nɛni u b'a dɔn ni ne y'u ye ne de bɛ kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye ka tila k'u fo wallahi bilahi parce que n yafalen don n b'a dɔn fɛnɛ n b'a ɲini Ala fɛ Ala ka hakili ɲuman di ne n'a bɛɛ ma Ala k'a ɲini fɛn min ye Ala ka sira jɛnɛ Ala k'o bila n kɔrɔ vraiment kuma fila min tun bɛ n bolo ka se kuma saba ma o de tun ye nin ye kuma fɔlɔ tun ye k'a fɔ page minnu bɛ Facebook kan ne ka page tɛ minnu bɛ ka mɔgɔ arnaquer k'a fɔ ko Wura 1212 y'a don ta a bɛ n'i dɛmɛ a bɛ n'u fɛ ne ka page tɛ j'ai eu beaucoup de messages sur ça je dis maintenant ça c'est un devoir ka bɔ ka éclaircir devant le monde entier que c'est des faux pages ça o ye premier
kun nga bɔli kun ye bi bɔli kun filanan o ye ka bɛn minnu dutelen don ne ni mama ni baroni cɛ k'a yira ne ni mama gindo bɛ si ɲɔgɔn kɔnɔ an bɛ hɛrɛ ɲini ka se ɲɔgɔn ma an bolo fɛnw an b'a minɛ an ni ɲɔgɔn cɛ fɛn o fɛn bɛ yen ko ɲɛtaga sira dɔ de ni mama b'a kalama a bɛ ne bɔ a kalama ni fɛn o fɛn bɛ yen ko ɲɛtaga sira dɔ ni ne b'a kalama ni mama bɔ a kalama ko hɛrɛ sira don ka mama ka so fɛn o fɛn bɛ mama fɛ yen hali mama delila ka téléphone san c'est plus que 10 millions ne taara fɛ dɔrɔn ɲa minɛ na Vertu c'est moi qui utilise a ka mobile bɛɛ ten ne ka mobile bɛɛ ten ni ne ye mobile san ni mama y'a ye n'aw ka b'a fɛ n b'a ko problème t'a la tata ou n b'a bila ka taga d'a ma ni mama ye fɛn dɔ ye n'a ka di ne ye n'a b'ale de fɛ n b'a mama hey wallahi i bɛ nin di yan a bɛ min a b'a fɔ ne kɔni bɛ nin yɔrɔ la ni n tilala n ka sufɛrikɛ bɛ ban a bɛna d'i ma baroni ta pour que k'a yira k'an bɛ ɲɔgɔn bolo an taara an sigi a image peut-être mɔgɔw y'a ye k'an ɲɛsin alikaba ma k'an kale ɲɔgɔn ye k'an tɛ ɲɔgɔn janfa yarɔ kɔni ala tɛ se ka tɔɔrɔ foyi donna n'olu cɛ o ye pour que k'a fɔ n kanubaga bɛɛ lajɛlen ye k'a f'u kanubaga ye ko ne n'olu ye fa kelen ba kelen de ye ka se Mali jeune opérateur économique bɛɛ ma k'a ɲini maliyɛnw fɛ fɛnɛ an ka bɛn ala ni ala kira kama juguya a tɛ foyi dilan jamana wɛrɛ mɔgɔ ne bɛ voyager jamana wɛrɛ mɔgɔw bɛ sigi k'an lajɛ de mais sens ye min ye an bɛ min fɔ ɲɔgɔn ma bamanankan na o t'o dɔrɔn de mɛn o dɔrɔn de y'an ka sens ye parce que min fɔ bamanankan na an yɛrɛ dama dɔrɔn de b'o mɛn sinon an bɛ min kɛ ɲɔgɔn na n'a y'a sɔrɔ jamana wɛrɛ mɔgɔ kuma mɛn n'a ma an dɔgɔya a t'an sankɔrɔta an ka ɲini ka bɛn ka kɛ kelen ye ala de ye anw bange jamana kelen kɔnɔ k'anw kɛ maliyɛnw ye an mana kɛ fɛn o fɛn ye an ye fɛn fɔlɔ min ye maliyɛnya de ye diinɛ kana an fara wari kana an fara jɔyɔrɔ ɲini kana an fara an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an faso in n'an kɛra kelen ye an b'a jɔ n'an kɛra ɲɔgɔn fɛ hali du tɛ jɔ ni dudenw ma kɛ ɲɔgɔn fɛ jamana tɛ jɔ ni jamanadenw ma kɛ ɲɔgɔn fɛ bɛɛ ka tantan faralen ɲɔgɔn kan o de bɛ jamana jɔ mɔgɔ ka impôt an b'an ka impôt de bɔ o kɔrɔ de ye k'an ye kelen ye pour que an b'a fɔ k'an bɛɛ ye maliyɛn ye nka Mali la an bɛ gouvernement critiquer an bɛ nin kɛ tan an b'a fɔ parce que an ka impôt de don parce que c'est l'esprit k'a fɔ anw de ye kelen ye n'an bɔra Mali la on est tous des Africains c'est nous les Africains qu'on doit enlever tous les défis aujourd'hui pour avoir notre indépendance, pour être heureux en un continent. Namborola, la religion nous unit. Namborola, Ambey, Anfadama, Ani Ambahawa Dundi. Ambey alaka danfendi, ou Kamanga Kenyofe. Anganga donfene femi mbana anyeru tatenu ya ni. Anni bi domina, anta kalama. A bod donfene anti nyininga. Angana son, anni kaminana kan faralintu. Mɔgɔ sado kana k'i tanu doni maliyɛnw an k'o yɔrɔnin bila an kunna su t'a tanukan mɛn n b'i fɛ i salen kɔ i ye nin kɛ i salen kɔ i kun ye nin de i salen kɔ su t'a tanukan mɛn dɛ an ka ɲɔgɔn tanu ɲɔgɔn ɲɛna an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ala ni ala kira kama an kana fara fɛn min b'an fara ɲɔgɔn kan o de ka bon ka tɛmɛ fɛn min b'an fara ni fɛn min donna an cɛ ala ka ɲininkali bila a la n b'i yafa ɲini aw fɛ ala ni ala kira kama jɔn n'i bɛ kuma i bɛ fili ni n filila u ye kuma min fɔ k'ala ye mɔgɔ dɔ vexé hali fitinin n b'a ɲini ala fɛ o tigi ka yafa ma larisu dabaga masa kama n b'a ɲini ala fɛ o tigi ka yafa ma kira muhamadu musafa kama n b'a ɲini ala fɛ o tigi ka yafa ma kira 313 bɛɛ bonya n'u barika kama ni nabi ɲuman ba 24 kama o tigi ka yafa ma kuma kurunya fila de don ka fɛn dɔ éclairci pour que mɔgɔ bɛ fili fitinin min na a kana kɛ filiba ye o de kun don assalamu alaikum votre ami votre frère le roi du Zouz du Mali on est ensemble assalamu alaikum